प्रभु जीशु मृत हेले मात्र सेमिति मृत हेकी रही नाहंती मृत्यु को जय करे हेले तांके मृत्यु को जय करिसंती बेले जीशुंकर केते जन अछंती से समस्त को मृत्यु को जय करबा शक्ति प्रभु दियंती मृत्यु पर परिस्थिति खाली मृत्यु बेले आम शारीरिक भाव मले तो से जय कले सेटा एक नहीं आम जीवन रे जीवित थिबा समय रे जो जो मृत्यु पर परिस्थिति आसीबो जो दुख निंदा बे केमिति लागिबो से टाइम मु मरि गले भल ए सब बेले केमिति मु पार करबे मात्र प्रभु कहउछन कि मृत्यु को जय करबा शक्ति भी मु तुमको देबी हां जीशु भी से सब जय करे हमको भी से शक्ति दियंती गोटे विषय पढ़िबा कलसी टिके बेसी वर्ड्स अछि केतरा वर्ड्स थले मु पढ़िबी नले आ नाइ मु कहि देबी जे कलसी 1 अध्याय 13 और 14 से आंभ मानक अंधकार क्षमतार उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्रक राज्य मध्य को स्थानांतर करी अछंती ताहांको तारे आंभे माने मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाई अछु स्थानांतर करी अछंती करिबे बे नाही ते अंधकार क्षमता शैतान क्षमता उद्धार करिकी प्रेम पात्र पुत्रक राज्य रे शैतान राज्य टारू जीशुंक राज्य को परमेश्वर हमको स्थानांतर कर देइछंती केबे आमे जीशुंको विश्वास करिछु जीशुंको पाखक आसी से आम मानक मुक्ति अछंती आम मानक पाप क्षमा आमे पाई अछु तापरे हेब्री 2:9 पदरे लिखा है हिब्रूज 2:9 रे लिखा है किंतु दूत मानक अपेक्षा जे अल्प समय न्यूनीकृत होइथिले ताहांको अर्थात जीशुंको मृत्युर दुख भोग हेतु गौरव और संभ्रम रूप मुकुट परिधान करिथिबारु देखो जे परि ईश्वरଙ୍କ अनुग्रहरे प्रत्येक मनुष्य निमंते से मृत्यु आस्वादन करंती जीशु क्रूस ऊपर जो त्याग करिसंती मृत हेइसंती प्रत्येक मनुष्य पाए समस्त लोकों सारा जगत रे थिबा समस्त लोकों से मृत्यु भोग अनुभव कले से मृत्यु भोग अनुभव कले आ क्रूस आमे देखुछु शांति स्थापन करिछि नै कि परमेश्वरଙ୍କ और मनुष्य मानक मध्य रे और मनुष्य माने मनुष्य मानक मध्य रे शांति को स्थापन करे क्रूस द्वारा आमे से शांति जोटा रिलेशन हरि गला बेले हजेयु सेटा पुनर्बार आदम हवांक द्वारा परमेश्वर को से जो रिलेशन थिला ताकर हरे सेटा पुनर्बार आमे क्रूस द्वारा पाइछु हेले पावल हेटे लिखुछंदी आउ ए कलसी रे का 1 अध्याय रे आउ तरे कहउछंदी कि 128 रे लिखा है ताहांको आंभे माने प्रचार करूछु पुनी प्रत्येक लोकों को चेतना और संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा देउछु पर जीशु को पे हमें प्रचार करूछु और प्रत्येक लोकों को चेतना बे वार्निंग दे कि परमेश्वर ने जीशु को संपूर्ण ज्ञान सहित हमको तांको जीशु को सब ज्ञान पाइबार अछि शिक्षा देउछु जे पर कहेंगे आंबे माने प्रत्येक लोकों को कृष्णଙ୍କ सहभागितारे सिद्ध करी उपस्थापित करि पारो जीशुଙ୍କ सहभागितारे पूरा सिद्ध करके परमेश्वरଙ୍କ पाखरे उपस्थापित करि पारो सेति पे आमे सब प्रकार शिक्षा देउछु आमे भी शिक्षा पाउछु जीशुଙ୍କ तारे रही के इबे आमे शिक्षा पाउछु कोन पे को शिक्षा जीशु बेले कौन जीशु बेले जीशुଙ୍କର कौन से शक्ति अच्छी खाली आम कहीदे से मले मृत्यु को जय करे बहुत बड़ विषय मृत्यु को जय करने बेले मामूली विषय नहीं मृत्यु को जय करने शक्ति पाइले
ए प्रभु जीशु से शक्ति आमको भी देउचंती। तो ये मामूली विषय नहीं, खाली मृत्यु को जय कर सेटा तो आमर बड़ धन। मृत्यु को जय कर मृत्यु पर परिस्थिति को आम जय करके विजय होके परमेश्वर आम जीवन काटबार अच्छे। जीशु के आसी बेले आमको आसबन कि से दुख कष्ट जीशु को आसी आमको भी आसो से प्रभु कहे तुमको भी आसब मु तो जय करना भय कर ना तुमको भी जय करवा शक्ति मुझे दी। आमको भी जय करवा शक्ति प्रभु दियंती। नयगड़ा नयगड़ा फॉल्स केमी वाटर फॉल्स हम केते बढ़िया लगे सुंदर लगे ना। नयगड़ा फॉल्स ये बड़टा से ए पर्वतटार से पर्वत जीवाई गोटे रोप थी ना सेठी जन लोक कहे कि मुझे जीवी बेले तुम्हें विश्वास कर से मध्य एत बड़ व्याली थी कि डर लगे कि इम्बालांस पूरा पड़ी मरीजे से लोक मात्र लोक मैंने भी डरुंट किए कि कहूना देख मुझे बेले से जाइए ए पर्वतटार से रोप से चली चलिकी जाऊँ से जगह को तापर कहते कि गली बेले समस्त खुशी हो गले ताली मारे हाँ तुम्हें जापारिच आम देखिलु विश्वास करुचु बोली कहला कहले कि मुझे तुम्हें विश्वास कर मो सांग जने आस जने मो सांगे आस मु तो जापारी ना तुम्हें विश्वास कर जन मो सांगे आस मुपटे सेपटे को जीवी बोली कहे तुम्हें जाऊच विश्वास कर मत सांग आसवाई किए जाऊना कहीं डरुंट मरीजे बोधे आम जदि इम्बालांस हो गले एका गले आमको नेबा समय भी कौन हो पारे आमर भी कौन हो पारे बोली मत गोटे सान बालक गोटे पुओ सांगे सांगे मु जीवी बेले कह से गला पर समस्त डरुचन तो सान हो कौन भाई मोर किसी डर ना बोली से गला से जाए गला से लोक से पिला को धरिकी केमी एक गला सेमती एपटे पूरा आसीगला कि तार असुविधा है समस्ते खुशी हो गले से पिला को धरिकी एते सान मत एते साहस को केमी आम देखिलु से लोक एक सेपटे गला जापारा मात्र आम सहित जीवाई आम डरिलु मत तो साहस कहीं आसी मत कहीं साहस मो तो बापा से मो बापा से पिला कौन कही से मो बापा आम कहीं डरबी बापा ना जदि कौन इम्बालांस सी पड़ज मत मत पकईबनी ना से मो बापा से साहस गली नहीं कि बापा बापा अच्छा भी साहस कौन से पड़बनी सेमती आमर भी जीशु बापा आमर बापा आमर पिता परमेश्वर से मृत्यु को जय कर मृत्यु पर परिस्थिति आमको जय करवा शक्ति दियंती से साहस आम जो बापा भावुचु सहित आम चली पारिबा केमिति पद चिन्ह देके आम अनुगमन करिपारिबा छाड़ी पारिबानी केबे आमर बापा मरले आम मरले आ मृत्यु को जय करके उठिले कौन पाए आमको जीवन देवाई से मृत्युंजय परमेश्वर अच्छा मृत्युंजय परमेश्वर जीवित परमेश्वर ना कि समस्त 2 दिन पालन करेंगे जन्मदिन मरण दिन मात्र जीशुंकर 3 दिन सेटा हूँ आम बड़ पर्व पर मृत्युंजय मृत्यु को जय कहीं आमको भी मत भी से शक्ति प्रभु दे मृत्यु को जय करवा शक्ति दे केबे आमे तांको बापा बेली भाबिबो केबे आमे तांको संतान बेली विश्वास करिबो केबे प्रभु आम सहित अच्छंती कि दुख समय लोक माने आमको छाड़ी दियंती मात्र प्रभु छाड़िबे नहीं प्रभु केबे आमको छाड़िबे नहीं आम सांग सांगरे रहिबे से लिखा है हेब्री 2:18 रे 2 अध्याय 18 पद रे कारण से निजे परीक्षित होई दुख भोग करिथिबारु परीक्षित हेउथिबा लोक मानक उपकार करिबा निमंते सक्षम अथंती निजे
ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କହିବାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମକୁ ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ ଏବଲ୍, ତାଙ୍କେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଥିଓରି ଅଲଗା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସେମିତି କିଏ ସେମିତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ସାହସରେ କହିପାରିବେ ମୋର ବି ଏଇ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଦେବେ, ତତେ ବି ବିଜୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇନଥିବେ, ସେଟା ପାର ହେଇନଥିବେ, ସେଟା ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ, ଆପଣ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ କଷ୍ଟ ସେ କେତେଟା ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ବେଲେ ଆମ ପରି ସୀମିତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହସିକ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ, ସେ ଦୁଃଖରୁ ତାଙ୍କେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେମିତି ଜଣଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ତ କେତେ ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ ତ କାହିଁକି ଦୁଃଖ, ବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଏ ସବୁ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି ହେଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କାହିଁକି ହେଲେ, ଇନସଲ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ମାରିକି ତୁମ କିଏ ମାରିଲା ତତେ କବେ କହିଲେ, ଚେପ ପକେଇଲେ, ଏସବୁ କାହିଁକି? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ସେ ସବୁ ଭୋଗିଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବି ସେଟା ଆସିବ। ଜଗତ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଛି ବେଳେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଗତ ଠାରୁ ମନୋନୀତ କରିଛି, ମତେ ଜଗତ ଘୃଣା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବି ଘୃଣା କରିବ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯୋହନ 15:18-19 ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ଦେବି। ଜଗତକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି, ଜଗତରେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି ବି ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ତୁମକୁ ବି ମୁଁ ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ମୃତ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ହେବ୍ରୀ 2:14-15, ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦାସତ୍ୱରେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ କେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହସିକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବି ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସାହସିକ ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ତିମୋଥୀ 1:7 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସାହସିକ ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଛନ୍ତି, ଏବେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବି। କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମେ ହାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜିତିବା। ଆମେ ହାରିବା କି ହାରି ଯାଉଛି ମୁଁ ବୋଲି ଆମେ ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ହାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ବଡ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା ହାରିଲା ପରେ ଲାଗିଲା,
पक्का जीवा समय रे केते कष्ट केते निंदा निज भाई माने ताको बिक्री कर देले ना ताको पूरा किछि भी जीवन रे आशा नथिला जीवन में मरी गले भल कहीं बंची कि तुम लगिबो से मृत्यु परिस्थिति को जय करे कहीं सेमती निराश हताश कहीं प्रभु मो सहित अच्छा से प्रभु सहित अच्छा बोली कोटे पर देखला प्रभु हस्तकर्म आशीर्वाद कर प्रभु सहित अच्छा से विजाति लोक देखला सेमती आम जीवन में आम प्रभु संतान से जीवित परमित आम प्रभु को केमी देखौ से जीवित अठंती बेले लोक मैंने केमी जानवे खाली आम घोषणा कले पार्टी कले ना आम जीवन को देखिए लोक मैंने जानवर अच्छे कि परमेश्वर जीवित अठंती परमेश्वर मृत नहांती मृत हेले केते जन कौन कहती जीशु तो निजे तो रक्षा कर पारि ना तुम्हें जो परमेश्वर को पूजा कर आराधना कर देखो कंटा एमती डली हले कि मरले निजे तो रक्षा कर पारि ना नहीं कि लोक मैंने भी जीशु को क्रूस उपर चढ़ेला तो निजे तो रक्षा कर पारिनु आमको कौन रक्षा करू जीहुदी मान राजा पड़ा तो निजे को रक्षा करे तापर आमको रक्षा कर प्रयास करे भी लोक मैंने कहते ना आम प्रभु जीवित होती निस्सहाय नहीं आमको साहाय्य करवा परमेश्वर पवित्र आत्मा आमको देइछंती अनाथ चाली नांती आमको से भयर आत्मा देना से भय से चिंता बंधन सब भूलु आमको मुक्त कर देइछंती शैतान सब ताकत को पूरा हरे देइछंती शैतान की आम किसी ताकत नहीं आम कहीं भय करवा आम कहीं चिंता जो परी परिस्थिति हो मृत परी परिस्थिति आसिले भी भी जय करवा शक्ति प्रभु आमको केबे प्रभु क्रूस उपर मरिकी उठिले जीवित अच्छा काली तो उठी ना 2000 पूर्वे से उठी जाइछंती आम पर्व सेमती पालन करुचु मात्र से जीवित अच्छा आम मान मध्य अच्छा आम मान सहित अच्छा आम मान भितर अच्छा आमको साहस देवा परमेश्वर जोसेफ जीवन में भी केमिति से दुख घटिला केमिति कष्ट आसला निज भाई माने बिक्री करदे निज लोक मान द्वारा कष्ट आसो केते दुख लगे निजे लोक मैंने विरुद्ध ठिया समय निजे प्रभु संतान मान विरुद्ध ठिया समय बहुत दुख लगे मात्र प्रभु कहते सब विजय होगापी शक्ति देवी कोपरी परिस्थिति निराश होबार नहीं सेमती कहीं परमेश्वर आमको नहीं जाऊँच बेले अनेक जिहुदी लोक मैंने जीशु को क्रूस उपर चढ़े कौन है जो तो कौनर प्रस्तर भावे तुच्छीकृत है आकाश तले मनुष्य मान मध्य से जीशु नाम एक परित्राण जो अग्राह्य कले मूल विषय हो गला जो लोक मैंने आमको तुच्छ करेंगे से पाखे आमको प्रभु ठिया कर आमको एक हेल्प करदे जोसेफ को जो भाई मैंने तुच्छ कले बिक्री कले भाई मान पाखे प्रभु उच्च कले आम जीवन में भी से मृत परी परिस्थिति आसी आम भाविबा कि मोर किसी आशा नहीं मो जीवन खत्म हो गला आउ कि बचार कि ना जो जीवन खत्म हो भावुच एक जीवन को स्टार्ट करे परमेश्वर से भाई माने निजे पाख को आसिले पाख को आसला आदि पुस्तक 45 चैप्टर से लिखाई जोसेफ से भाई मान को कहते 45:5 मात्र तुम्हें माने मते एठा को आसीबा पाई विक्रय कल बोली एबे दुखित और अपना अपना प्रति विरक्त हो नहीं कारण परमेश्वर प्राण बंचाइबा निमंते तुम मान आज्ञे मते पठाइले एते आत्मिकता तुम्हें दुखित हो नहीं दुख कर दुख कर हसुले दुख कर तुम्हें दुखित हो नहीं कहीं प्रभु एक तुम मान संतान रक्षा निमंते मते पठे
जीसु भी सेमती कहते जीसु जोसेफ बहुत मिसिब जुदायक जीसु को बिक्री करे ये भी जुदायक जीसु जोसेफ को भी बिक्री करे सेमती बहुत रिलेशन अच्छी प्राण रक्षार्थे सेमती जीसु भी आम समस्त जगत समस्त लोकों प्राण रक्षार्थे स्वर्ग को छाड़ी पृथ्वी को आसले आमको रक्षा करने आमको विजय देवाई आमको सब अंधकार शक्ति उपरे प्रभु आमको विजय देके आग को नेवाई आती प्रथम करती 15 अध्याय 35-36 प्रथम करती 15 अध्याय 35-36 किंतु कही कहब मृत माने कि पर उत्थित हुअन्ति कि प्रकार शरीर रे से माने आसंती हे निर्बोध तुम्हें निजे जहा गुण ताहा न मले सजीव हुए नहीं ये मृत माने केमिति उठिबे जीसु उठी आमको उठा शक्ति देखा मृत्यु माने केमिति उठिबे प्रश्न आसब ना केमिति उठिबे कहे निर्बोध तुम्हें जान जोटा तुम्हें बीज बुनुच मल्ले का सजीव हम सेमती आम निज को मरबार अच्छे ये सब दुख निंदा धारणा इनसल्ट विषय सब आसब कहीं प्रभु ए माध्यम नहीं जीवे बेले आमको निज को मारिबा निज अहंकार को मारिबा निजर निज मुझे विषय को मारिबार अच्छे प्रभु जीवित हो पार पावल भी कहते ना नूतन नियम लिखाई पुरातन नियम जोसेफ को केमती नूतन नूतन नियम म्यूट सुशील मनोज ओके थैंक यू मु कहले मते एटा सुबा जाउछि तो पावल परी लोकों को प्रभु से विजय हेबा पर शक्ति देइछन्ति पावल केते दुख तारना माध्यम रे गले पावल को मात्र से सब मो बेले गलती 2 अध्याय 20 पद लिखिछन मु ख्रीष्टन को सहित क्रूस रे हत होई अछि मु आउ जीवित नुहे मात्र ख्रीष्ट मोठारे जीवित अछन्ति पुणे मो शरीर रे ठाई वर्तमान जो जीवन यापन करूअछि ताहा विश्वास रे अर्थात ईश्वर को जो पुत्र मते प्रेम करी मो निमंते आपना को उत्सर्ग करे ताहांक ठारे विश्वास करी यापन करूअछि ताहांक ठारे विश्वास करिकि यापन जीवन यापन करूअछि मु नहीं मु मरी जाइछि ख्रीष्ट मो ठारे जीवित होचंदी पावल एमती मो नुहे सेमती आमे मो नुहे प्रभु मो ठारे जीवित मो विषय को मारिबार अछि तेबे प्रभु आम ठारे जीवित होइकि सब विषय आमको विजय होइकि आगु जोसेफ जीवन में देखंतु मो विषय सेमती नहीं बहुत भल थिले मो विषय आउ नहीं मारिदे मो विषय को मारिदे से मारिबारु प्रभु सेमती तांको करे पावल को भी एते न्यून करदे लिखा है कि द्वितीय करंती रे माने देखिबा 11 अध्याय रे मामले विषय भूल काम कर देखिबा जोसेफ भी बहुत धार्मिक थिला प्रभु भय थिला बापांगर कथा मानुथिला आयुब को भी देखिए धार्मिक जीवन काटुथिले प्रभु भय थिले किंतु भल थिले सेमिका लोकों जीवन में सेमिति परिस्थिति आसिया समय रे सेमाने विजय हेले ये द्वितीय करंती 11 अध्याय 26 रे देखिए 26 अनेक थर यात्रा करिबारे नदीर विपद रे डकायतों विपद रे स्वजाति ठारू विपद रे स्वजाति ठारू बेले खाली ए सब घटना एतने स्वजाति बेले निज लोक माने क्रिश्चियन माने तांके ख्रीष्टन को विश्वास कला पर क्रिश्चियन मानक ठारे एका विजाति मानक ठारे आसबा अलगा कथा प्रभु को पिला मानक ठारे एका स्वजाति ठारू विपद रे विजाति मानक ठारू विपद रे नगर विपद रे
ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବି ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁରୁ ବିଜୟ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ କେବେ ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ନ୍यून କଲେ ନିଜ ମୁଁ ବିଷୟକୁ ମାରିଦେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଲେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିଦେଲେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢେଇଦେଲେ ଭାବିଲେ କି ହେଇଗଲା ଶୈତାନ କିଛି ଜାଣିପାରେ ମାତ୍ର ଏବେ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ କୋଉ ନାମରେ ନାହିଁ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିବା ଏମିତି କେତେ ପତ୍ରିକା ଆମେ ପଢିଛୁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ଗାଲାତି ହଉ ଏଫେସି ଫିଲିପି ସେମିତି 14ଟି ପତ୍ର ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ 27 ବୁକ୍ସ ରେ ନୂତନ ନିୟମରେ 14 ବୁକ୍ସ ରିଟେନ୍ ବାଇ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପତ୍ରିକା ଯାକ ଏବେ ପଢିକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇକି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଶିଖୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ସବୁ ବିଜୟ ହେବା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ଯୀଶୁ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ୍ରୀ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଆପନା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶାଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ବି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇନସଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କେବେ ନିରାଶ ହେବାର ନାହିଁ କେବେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ସେ ସବୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ସବୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାଟର ପିଲରକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ସମ୍ଭାଳୁ କହିବେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାଟର ପିଲର ସମ୍ଭାଳୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଳା କଳା ହେଇକି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ସେମିତି ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେମିତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଇଟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ପ୍ରଜାପତି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଲେ କେତେ ଭଲ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇକି କ୍ୟାଟରପିଲର ଗୋଟେ ପିପା ପରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ ବେଳେ ସେ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିବ ବଟରଫ୍ଲାଏ ହେବ ପ୍ରଜାପତି ହେବ ଏମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଏ ସଂଘର୍ଷ ନେଇକି ଏ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ବି କ୍ୟାଟରପିଲର ପରି ସମ୍ଭାଳୁ ପରି କିଏ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ବେଶ ସେମିତି ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଜୀବନରେ କଣ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି କି କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଜାପତି ପରି କରିବା ପାଇଁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ପରି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଖାଲି ପିକ୍ଚର ବି ଘରେ ରଖନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟରଫ୍ଲାଏ ବି ଘରରେ ରଖନ୍ତି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଷୟ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ହେଲେ କେତେ ବଢିଆ କ୍ୟାଟରପିଲର କୁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଲା ପରେ ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଜୀବନ ଭଲ ନା ଏଇଟା ଏତେ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ବଢିଆ ମୋର ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଘର ଗାଡି ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ କି ବୁଢାବୁଢୀ ହଉଛୁ ଶକ୍ତି କେମିତି ଥିଲା ସେ ଯୁବାରେ ସେ ଶକ୍ତି ବି କମି ଯାଉଛି ସେମିତି ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନଟାରେ ମଲା ପରେ ଏକା ପରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ବଢିଆ ଜୀବନ ସେମିତି ମୃତ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନଟାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକା ମୃତ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତାକୁ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ
से परिस्थिति रे केते संघर्ष ହେଇକି ତାଙ୍କେ ଗଲେ ମାତ୍ର ତାପରେ ପୁରା ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଥା ଏକା ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ରଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ସାହସ, ସେମିତି ବି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମକୁ ବିଜୟ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଧୁନିକତାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମତେ ସେ ଜୀବିତ ମୋ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ବି ବିଜୟ ହେବା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ବି ନିରାଶ ହତାଶ ନ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ଆନନ୍ଦ କରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇକି ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ମତେ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।